ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات، امریکہ کے الزامات اور امریکہ کے تعلقات مزید تلخ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات پر پروگرام میں آج خاص طور پہ بات کریں گے کیونکہ آج ایک دن کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر HR میک ماسٹر کی طرف سے پاکستان کے خلاف ایک بار پھر سنگین اور شدید الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس کا پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے پاکستان کو ایک نئی اسپیشل واچ لسٹ پہ ڈال دیا ہے۔ لیکن تب پر بات کرنے سے پہلے آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی، بھارتی ریاستی عناصر کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی، اس کا ایک بڑا کہ پاکستان کے قابو میں ہے۔ کلبھوشن جادو بھارت کا جاسوس اور دہشت گرد، اس کا آج نیا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں اس نے قلعی کھول کے رکھ دی ہے۔ بھارتی ریاستی اور میڈیا پروپیگنڈے کو اس نے بالکل بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی والدہ اور اس کی بھارتی اہلکاروں، بھارتی ڈپلومیٹس نے نہ صرف ہراساں کیا بلکہ مارا پیٹا بھی، جہاز میں مارا پیٹا، اور وہ اس سارے معاملے پہ افسردہ ہے۔ کیا کہا کلبھوشن جادو نے، ذرا سنیے گا۔ Yeah, basically today my mother came over. I'm thankful to the Pakistani government for showing this grand gesture and allowing this meeting. It was a very pleasant one and my mother was basically very happy to see me in a good shape, my physical fitness, and she was really very satisfied and felt she said also, I'm feeling very relaxed after seeing you. I'm satisfied. She said a dua, which is amongst the Hindus very common for me. I said, don't worry, mummy, now you're happy. I have had so many things. My diet is very beautiful. I've done a very good taking care of me. They have not harmed me. They have not touched me. She believed once she saw me personally. But I have to say one thing here for the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and the people in Navy, that my commission is not gone. I'm a commissioned officer of the Indian Navy and my mother and my wife have been briefed very seriously. They were being told, I saw fear in the eyes of my mother and my wife. Why should there be fear? Whatever has happened has happened. There shouldn't be fear in the eyes of my mother and my wife. They have been threatened. The Indian diplomats who had come along with my mother was shouting on my mother the moment she stepped out, or he was yelling at her. Had she been brought on to meet me, this gesture was a positive gesture so that she feels happy, I feel happy. And there is the Indian diplomat or some person yelling at her. We in India and Pakistan are supposed to subsequently forget our enmity and go in a positive direction, or it is supposed to keep on hanging around and lingering around like that? Why my commission and that I was working on an intelligence agency is being denied, or what is the whole issue? Okay, I was doing a business, cover business, that's okay. I stand up by that I was doing something for law and I'm a soldier, I was doing something for my country, I've done this. Law enforcing agencies are going about that. But my mother and wife have been really battered and troubled and brought here. I've thought they've been beaten all along in the plane and that's it. This is not done this way. This is not it was supposed to be a very pleasant thing, but my mother went under shock. She's saying, no, this can't be said, and what is this? And I'm really thankful for the whole process of both the governments, Indian government and the Pakistani government. But this is, I'm really feeling very sad that my mother was in a very bad, threatened position. کلبھوشن جادو کا نیا ویڈیو بیان تو آپ نے سنا۔ بھارت کے پروپیگنڈے، بھارت کے الزامات کا جواب ان کا اپنا شہری اپنی ہی زبان سرکار کو دے رہا ہے، لیکن
अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे लगाए जाने वाले इल्जामात, उसका सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी ट्वीट आप सबके सामने है। उसके बाद से पाकिस्तान के आला सतह के इजलास मुसलसल हो रहे हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की समत क्या रहेगी, फॉरेन पॉलिसी के डिवाइड हो रहा है, डिवाइस भी हो रहा है। लेकिन आज अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर HR मैकमास्टर, उन्होंने अमेरिकन टेलीविजन वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान पे इंतहाई संगीन इल्जाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी दहशतगर्दी पर मबनी है। इसका ठोस जवाब दिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने, जिसका 4 घंटे तक इजलास चलता रहा। इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान को अपने मजहबी आजादी की संगीन खिलाफवर्जी पे अपनी स्पेशल वॉच लिस्ट में डाल दिया है। इस वॉच लिस्ट में 10 और ममालिक भी हैं, जिनमें चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड नॉर्थ कोरिया ये भी शामिल हैं। तो क्या ये पाकिस्तान मुखालिफ अमेरिका का एक और कदम है, और अब अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की आइंदा की समत क्या होनी चाहिए? इसी हवाले से मेरे साथ हैं सेनेटर शेर रहमान साहिबा, अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर रही हैं, कौमी सलामती कमेटी के मेंबर हैं, जिसका आज इजलास भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शेरी साहिबा। शफकत महमूद साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान हैं, मुझे वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और जनरल खालिद नईम लोधी साहब साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं और सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, वो भी मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ है। हमारी तरफ से जो भी स्ट्रैटेजी डिवाइस एंड डिसाइड करने के लिए कोई सेशन होता है, हाई लेवल मीटिंग होती है, अमेरिका की तरफ से एक कदम आगे बढ़ा दिया जाता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तासीर की शहादत, उनकी बरसी को 7 साल हो गए हैं। 4 जनवरी हमारे लिए उस हवाले से बहुत बुरा दिन है, और उस दिन हम पर अमेरिका की तरफ से मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी के इल्जाम पे स्पेशल वॉच लिस्ट में डाल दिया जाना। कैसे देखती हैं आप अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप को? गरीबा, नंबर 1 ये बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे लिए एक काला दिन है और शहीद सलमान तासीर की याद हमें सताती है, और हम ये भी इस वक्त सोचते हैं कि हमने क्या पाया, क्या हम कर पाए, क्या नहीं। और आप रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रही हैं, तो ये आज़ादियाँ और ये हमारे आइन में एक हिस्सा है। हमारे बानी पाकिस्तान जिना मोहम्मद अली जिना कायद आज़म का की तकरीर का, और बहुत अहम तकरीर का ये मतन है कि आपको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, और आप शहरी गिने जाएंगे पाकिस्तान की रियासत के, उसके बाद फिर सब कुछ गिना सिटीजनशिप सबसे आपके लिए अहम होगी। ये सब आपको बातें पता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं तकरीर की बात कर रही हूँ, जो बहुत एक सबसे अहम पॉलिसी स्पीच होती है। वो जलसे का कोई स्लोगन नहीं होता, वो की जीनत नहीं होती। ये बड़ी अहम एक पॉलिसी स्टेटमेंट था कायद का, जो उन्होंने उस वक्त मैं समझती हूँ महफूज किया अपनी सोच का। अब आज आप जो इस बात की को अक्कासी कर रही हैं कि ये अमेरिका ने सोचा क्यों नहीं, तो लेट मी से अमेरिका एक बहुत सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी है। वो एक माशरा है मशहूर जमाना के, वो अपने समंदर के आगे देखता नहीं है, बल्कि अपने देहातों के आगे देखता नहीं है। तो कुछ ऐसा ही है। उनकी नजर में ये रिपोर्ट तैयार हो रही होगी काफी हफ्तों से, अगर महीने नहीं, और वो पाकिस्तान का के जो माइलस्टोन हैं या आपकी लिए जो अहम दिन है, या आपकी सोच जो है, जो खास तौर से एक खुली फिजा आजादाना सोच है, प्रोग्रेसिव सोच, तो उनको बिल्कुल वो तो डिस्काउंट करते हैं, ना वो देख रहे हैं ना सोच रहे हैं। आप छोड़े आपकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, आपकी इतनी कुर्बानी, आपका सब कुछ, आपकी पार्टनरशिप, आपकी जिद्दोजहद, आपके खून, आपके सब कुछ, आपकी शहादतें कुछ नहीं देखी उन्होंने। आपको कितने पैसे प्लीज ठीक से कमाए, नहीं तो हम ये करते हैं। अब इस तरह की यहाँ तक तमीज बातें की गई हैं, ऑलमोस्ट कोई तमीज के जिम्मे में नहीं, किसी पार्टनरशिप के दायरे में ऐसी बात नहीं होती। वो तो साफ नजर आ रहा है कि आप पर
بہت خطرناک اسٹریٹجک دائرہ تنگ کر رہے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح سوچنا ہوگا کہ ہماری ایک عجیب سی توقع رہتی ہے, عجیب تو نہیں ہے خیر, ایک جائز توقع ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور اتنا پاورفل کیسے بنا, بھائی منطقی سوچ کی بنیاد پر. تو میں آپ کو ضرور, میری جو آبزرویشن ہے وہ اپنے خارجہ پالیسی کے حوالے سے خاص طور میں, انلیس آپ کنسپیریسی تھیوری میں یقین رکھتے ہیں, سازشی سوچ میں یقین رکھتے ہیں مستقل, تو وہ اپنے مفاد میں بھی جو اس وقت کر رہے ہیں وہ واپس آ کے انہیں کو جسے کہتے ہیں نا کاٹے گا. تو افغانستان کے حوالے سے, مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ تو سب نظر آ رہا ہے. وہ جاتے ہیں اور پھر انہوں نے عراق کا جو حال کیا, بہت سے ممالک کا حال. صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا. اس پوائنٹ کو لے کے میں شفقت محمود صاحب کی طرف چلوں گی. شفقت محمود صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شہری صاحبہ نے کہا ہتک آمیز رویہ ہے, ہتک آمیز ٹویٹس ہیں, بیانات ہیں امریکہ کی طرف سے. آج میک ماسٹر کا بیان وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری خارجہ پالیسی کی سمت آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے باوجود اس کے کہ امریکہ بار بار ہم پہ عدم اعتماد کر رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے الائز ہیں, ہم آپ کے فرینڈز ہیں. اس وقت ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ہم امریکہ کے فرینڈز ہیں, ہم الائز ہیں, ہم اینیمیز ہیں, ہم فرینیمیز ہیں, ہم کیا ہیں؟ یہ بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہتک کا محض رویہ ہے. اور مجھے تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ اس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہے جی. اور اس کے دو زاویوں سے دیکھا جا تو یہ ہے کہ ان کو بڑی فرسٹریشن ہے افغانستان میں, جو ان کے اہداف تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. 15-16 سال 17 سال جنگ کو ہو گئے ہیں اور یہ شاید امریکہ کی سب سے بڑی لمبی جنگ ہے, لیکن جو وہ چاہتے اچیو نہیں کر سکے اتنی طاقت کے ساتھ, اتنی نیٹو کی فورسز کو بھی ملا کے, تو جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں حاصل کر سکے. کوئی $1 ٹریلین کے قریب خرچ کر چکے ہیں. تو اس لیے ووٹ چاہیے ان کو, کسی پہ الزام لگانا ضروری ہے ان کے لیے کہ تاکہ کسی کو اپنی ناکامیوں کو کہیں چھپا سکیں. لیکن ایک دوسرا زاویہ بھی ہے, اور وہ دوسرا زاویہ ہے جس کو آپ ایک سازشی زاویہ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی دیر سے امریکہ کی آنکھیں جو ہے وہ پاکستان پہ جمی ہوئی ہیں, اور وہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, اور پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. اور اس لیے وہ کسی نہ کسی بہانے سے گھیرا جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ تنگ کرتے جا رہے ہیں, اور وہ ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ حالات کو بگاڑنے کی. اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے, جو ٹرمپ کر رہا ہے, اس کا ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ کرتا رہتا ہے, ان کی اپنی اخباروں نے بھی ٹرمپ کو کرٹیسائز کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا کہ کیا ضرورت ہے انسلٹ کرنے کی. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تسلسل ہے کہ بچگانہ ٹویٹ ہے اور بیکار ٹویٹ ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن ایک تسلسل بھی دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ پچھلے کوئی سے جو امریکہ کے بیانات آ رہے ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر قسم کے چیز کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہماری معاشی خراب ہے کہ شاید ہمیں IMF کے پاس دوبارہ جانا پڑے. ہمارے جو حریف ہیں ان کو یہ ہماری کمزوری نظر آتی ہے. اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے تو امریکہ کا وہاں بڑا اثر و رسوخ ہے, تو اس لیے ہمیں امریکہ کے پاس بھی کم از کم اس آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ دیا ہے کہ ہمارے معاشی حالت بہت کمزور ہے, تو اس ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ امریکی امداد کو انکار کر سکیں. اسی پوائنٹ سے ایشو نہیں ہے, امداد کا ایشو نہیں ہے سر, یہی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے شفقت محمود صاحب نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا تھا کہ معاشی صورتحال ہماری ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے. ہمیں IMF پہ ریلائی کرنا ہے اور باقی معاملات بھی ہمیں دیکھنے ہیں. تو کیا ہیں کہ امریکی امداد کو انکار کر سکیں؟ اسی پوائنٹ پر ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو. لیکن پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ شہباز شریف صاحب نے آج امریکی امداد مسترد کرنے کے حوالے سے کیا کہا تھا, اور جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے ممبرز نے کیا کہا تھا. ٹیک اے لسن. ساری پولیٹیکل جماعتیں میٹنگ میں تھیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ متحد ہیں
मुत्तफिक हैं और एक आवाज से बात कर रहे हैं। इसराइल हम कोई बनाना स्टेट नहीं है, हम कोई इतने ही हमें इतना मनफी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर कोई आ गया तो बच के नहीं जाएगा। पाकिस्तान की इज्जत पर, पाकिस्तानी कौम की आन पर, पाकिस्तानी कौम के शहीदों के खून के फख्र पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जरूरत है कि हम आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की फजा को कायम करें। हमें आपके ये पैसे, लोन या ये कर्ज या ग्रांट नहीं चाहिए। हम इंशाअल्लाह रूखी सूखी खा लेंगे। जी जनरल खालिद मोदी साहब, आपके पास ये डिस्कशन लेके आऊंगी। अमरीकी इल्जामात तो हम मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन क्या अमरीकी इमदाद भी हम मुस्तरद कर सकते हैं? जी पहली बात तो ये कि आपको इमदाद दे कौन रहा है, आपके पास मुस्तरद करने की ऑप्शन किसने दी है? कोई इमदाद नहीं आ रही। उन्होंने साफ क्लियर बता दिया है कि वो इमदाद बंद कर दी है। अभी तो वो आपको नॉन नेटो अलाय से खत्म करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और IMF को कहेंगे कि आपने जो इनसे किस्तें वापस लेनी है वो जोर दे के वापस लें। तो बात यह है कि इस खित्ते में जब अमेरिका बात करता है इस खित्ते की, तो ये अमेरिका की बात सिर्फ नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात भी है, ये अफगान हुकूमत की बात भी है। मैं अफगानिस्तान नहीं कह रहा, अफगान हुकूमत, हिंदुस्तान, अमेरिका का एका है कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाना है, खासकर पाकिस्तानी फौज को सबक सिखाना है, और इसके लिए उन्होंने अपना प्लान बना लिया है और वो प्लान अभी रोल आउट हो रहा है। और जब बड़े मुल्क अपना प्लान बनाते हैं तो अफगानिस्तान की बात की है सर, आपने चूंकि अफगानिस्तान की बात की है तो गुलबदन हिकमत यार का आज का स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी गुस्से की जो असल वजह है वो कोई और नहीं, खित्ते में एक नया इत्तेहाद बन रहा है जो कि अमेरिका को सूट भी नहीं करता, इसलिए उसका गुस्सा पाकिस्तान पे उतर रहा है। आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? जी, इसलिए तो ये असल बात ये है कि ये जो टिलरसन आया था, मैटसन आया था, ये लोग आपको वर्गलाते रहे, आपको उन्होंने डिले किया है। जो काम आपको कर देना चाहिए था आज तक, वो उसमें देर हो चुकी है और अब वो आपको मौका नहीं देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये मिली भगत है हिंदुस्तान की, अमेरिका की और वहां हुकूमत की। और आप दुआ कीजिए कि जो कुछ हमारे ऊपर आने वाला है हम उसका सही तरीके से मुकाबला कर सकें, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाकी ये जो इमदाद वगैरह की बात है ये पीछे रह गई है, जो बातचीत करने की बात है पीछे रह गई है। ये है कि हमें अभी भी अमेरिका के साथ तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप की बहुत मुखालफत है। तो अमेरिकी सिविल सोसाइटी को, अमेरिकी थिंक टैंक्स को हमें अपील करनी चाहिए कि वो किस किस्म का रवैया उसने इख्तियार किया हुआ है। और एक बात हमें हिंदुस्तान को बड़ी क्लियर बता देनी चाहिए कि जनरल साहब आप कह रहे हैं कि हमें अभी भी अमेरिका के साथ तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, बावजूद इसके कि अमेरिका हमें झूठ में कहता है कि हमने उसको बेवकूफ बनाया, हम खुदा न खास्ता दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। मैकमास्टर के आज के बयानात, व्हाइट हाउस की तर्जुमान के कल के बयानात, फिर किसी भी लम्हे डूम और की मजीद लिस्ट आने वाली है, फिर हमें मजहबी आजादी की संगीन खिलाफ वर्जी करने पे स्पेशल वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जी, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक सुपर पावर, एक रीजनल बड़ी पावर और एक पड़ोसी का जब नेक्सस हो जाए तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। जब तक आप इसको रिस्टोर नहीं करते, जो कि आपने नहीं किया, आप लेट हो गए हैं, तो आपको ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ अमेरिका से आप बात तरीके से करें, सलीके से करें, इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आप अपने लीवर्स इस्तेमाल ना करें, जो आपके लीवर के मुकाबले में कमजोर सही, लेकिन है आपके अपने जमीनी रास्ते हैं, हवाई रास्ते हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर एम्बेसीज में जरूरत से ज्यादा लोग रखे हुए हैं। अफगानिस्तान जब तक हम उनकी मदद ना करें बहुत मुश्किल है। सीपैक, अगर वो चाहते हैं कि सीपैक सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर रहे और कुछ और ना बने, वो पाकिस्तान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमें इन तमाम बातों का आदा करना चाहिए। लेकिन जो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं कि अमेरिका को जवाब आप जैसा भी दें, हिंदुस्तान को आज एक आप बता दें एक बात कि अगर एक चिड़ी ने भी पर मारा तो हम उसका जवाब बहुत सख्त देंगे, क्योंकि मुझे जो नजर है कि बातें अमेरिका करेगा, काम हिंदुस्तान करेगा। तो इसलिए हमें इस पूरे सिचुएशन की इदराक करने की जरूरत है। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई सर्जिकल सो कॉल्ड पहले भी इंडिया ने क्लेम किया था, हाँ, लेकिन अब अमेरिका की आशीर्वाद के साथ कोई ऐसी स्ट्राइक, कोई ऐसी कार्रवाई भारत कर सकता है पाकिस्तान में? अब इसके रियल इम्कानात जो है वो मेरी नजर में। ओके, और सबसे पहले वो शौकत महमूद साहब,
शफकत महमूद साहब, यही डिस्कशन लेके आपके पास आऊंगी, आप एग्री करेंगे जनरल साहब की बातों से? खासतौर पे वो कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद इसके कि हम पे इल्जाम लगता है कि हम दहशतगर्दों को सेफ हेवन्स देते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी दहशतगर्दों की हिमायत पर मबनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बावजूद पाकिस्तान जो कर रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी की उसने समत रखी है, तहम्मुल, अफहाम तफहीम, वो जायज है? पहले तो बात यह है कि मैं जनरल साहब से एग्री करता हूं, जब आपका एक अजली दुश्मन जो है वो और आपका एक और नेबर और अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाएं तो वो खतरनाक सूरत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। और ये भी दुरुस्त है कि जब इस किस्म का नेक्सस बन जाए तो उस नेक्सस में किसी भी किस्म की शरारत हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को इस चीज़ का पूरा इदराक है कि अगर उनकी तरफ से कुछ भी हुआ तो उसका जवाब जो है वो तहम्मुल से नहीं होगा। अमेरिका का जवाब तो ऐसे दिया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर वो कुछ करेगा तो तहम्मुल का कोई भी सिलसिला नहीं होगा, उसका उतना ही स्ट्रांगली उसका जवाब होगा। बाकी रह गया अमेरिका के साथ, देखिए तहम्मुल की भी एक लिमिट है। मैं ये देखता हूं कि हम सब देखते हैं कि ईरान जो है वो इतने सालों से सैंक्शंस भी किए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो खड़ा है और वो अपने असूलों पे खड़ा रहता है, वो जवाब भी देता है। हम जो है एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हम कमजोर हो जाते हैं। क्यों कमजोर होते हैं? मेरा ख्याल है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे लिए अपने पैरों पे खड़ा होना जो है वो इतना मुश्किल है कि हम ये समझते हैं, और हम क्योंकि टैक्स अदा नहीं करते, ये हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो सबसे कमजोर है, कमजोर तरीन ममालिक में है। हमारे पास फाइनेंशियल ताकत है नहीं, हमें कशकोर लिए जाना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तो हम अंदर से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। और क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अंदर से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो इसलिए हम वो कुछ एग्री भी कर जाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अब मुशर्रफ के बारे में अमेरिकन ये कहते हैं कि जब हमने उनको डिमांड्स अपने दिए तो वो उन्होंने जिस तरीके से उनसे एग्री किया, बल्कि जिस हद तक वो गए, तो अमेरिकन को भी तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक चले जाएंगे। सो ये जो कमजोरी है ये हमारे अंदर है। मैं अब ये कहता हूं कि हमें ये बड़ा क्लैरिटी से अमेरिका को बता देना चाहिए कि अगर कोई ड्रोन अटैक हमारे सेटल्ड एरिया में होता है या कोई जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम जवाब देंगे। इसी तरीके से हिंदुस्तान को तो पता है इस चीज का, तो थोड़ी सी रोबस्ट किस्म की हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई करने और सब कुछ कर लें, ठीक है हमने एक दिया, लेकिन ये तहम्मुल कमजोरी वाला जवाब नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि जरा क्लियरली बताएं कि हम हालात को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम हालात को बेहतर करना चाहते हैं, हम निगोशिएट करना चाहते हैं। आइए आके देखें नेटवर्क कहाँ है, वो लोग जो आप हमें अक्यूज करते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम कोई ऐसा जवाब हो जिसका अगले जो दूसरा अमेरिका जो है वो उसको कमजोरी समझे। तो बड़ा केयरफुली कैलिब्रेटेड तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, और साथ साथ हम अपने कोई मुआशी हालात की तरफ तवज्जो दें, अपनी गवर्नेंस की, यानी कि अंदरूनी हालात भी तो हमारे जो है वो ऐसे हैं कि हम कई दफा अपने आप को जरूरत से ज्यादा कमजोर होते हैं और समझते भी हैं। अंदरूनी हालात की जो आपने बात की है, खासतौर पे जो आजकल बलूचिस्तान में जिस तरह की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं पॉलिटिकल, जिनके बारे में थीरीज ये पेश की जा रही हैं कि सेनेट के इंतखाबात, सर इस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन जो मुआशी हालात की आपने बात की है, हम अमरीकी इल्जामात तो मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन क्या हैं कि अमरीकी इमदाद भी मुस्तरद कर दें? शहबाज शरीफ साहब ने आज अमरीकी इमदाद कुछ भी नहीं है। देखें आप बार बार एक चीज दोहरा रही है गरीदा, अमरीकी इमदाद इज नो इशू, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का प्रॉब्लम है जहां बिलियंस, ये $255 मिलियन क्या चीज है? जनरल साहब आप कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं इस पे? जी मैं तो वही उसी बात का अदा कर रहा था कि वो इमदाद ऑफर कर रहे हैं, हम इमदाद के बगैर गुजारा कर सकते। भाई हमें गुजारा करना है, और ये आप पहले हमेशा देखें जब भी हमारी इमदाद बंद हुई है जरूर हम खुद निसारी की तरफ ज्यादा गए हैं। पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जिसमें एयरफोर्स अपने जहाज बनाती है, फौज अपने टैंक बनाता है, नेवी बनाती है। ये किन वक्तों में ये सब कुछ हुआ? आपका एटम बम, ये सब उन दिनों में हुआ जब आपकी इमदाद बंद की गई
اور جب آپ کے اوپر قدغن لگائی گئی تو اگر وہ دوبارہ کچھ کریں گے تو ہم ضرور کوئی نہ کوئی نئی پاور کے ساتھ انشاءاللہ اٹھیں گے. اس بات کی ہمیں زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل پازیٹیو بڑی بیلنس بات ہے. سر آج کی دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے, ہم پہ ہے ان دا سینس کہ ہمیں اسپیشل واچ لسٹ میں اس نے ڈال دیا ہے. امریکن ڈو مور کی لسٹ جنرل صاحب کچھ ہی گھنٹوں میں اگلے متوقع ہے کہ وہ نئی لسٹ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن دوسری طرف نہ صرف چائنا ہمیں سپورٹ کرتا ہے بلکہ جاپان کے وزیر خارجہ آج آتے ہیں تو وزیر اعظم سے بھی ملتے ہیں, آرمی چیف سے بھی ملتے ہیں, پاکستان وار آن ٹیرر کی کوششوں کو سراہتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے. تو پاکستان تو کہیں سے سفارتی تنہائی کا شکار نہیں ہے باوجود اس کے کہ امریکہ کی طرف سے اتنی سخت دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں. جی میرا خیال ہے کہ بہت سارے ہیں جو امریکن پالیسی سے نفرت کرتے ہیں, بھی ایسے لوگ موجود ہیں ان کی پالیسی سے نفرت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈپلومیٹک ہمیں سپورٹ چاہیے وہ بھی نہیں ہے. ہمارا ایک وفد آج موجود ہونا چاہیے تھا ماسکو میں, ہمارا ایک وفد آج موجود ہونا چاہیے تھا تہران میں, تاکہ ہم بتا سکیں امریکیوں کو کہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کے اس کا توڑ تلاش کر رہے ہیں. ایک بات اور میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو کس طریقے سے کر دینی چاہیے, یہ بات بالکل روزے اس کی طرح یا ہے روزے روشن کی طرح کہ امریکہ کے ساتھ اور خاص کر جب یہ پورا نیکسس بنا ہوا ہے, ہم شاید اگر کنونشنل وار لڑنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر پائیں گے. یہ بات مجھے دکھ سے کہنی پڑ رہی ہے, لیکن اس لیے اگر ہم سینہ ٹھوکنے کی کوشش کریں گے کہ تم آؤ ہم تمہیں دیکھیں گے تو شاید یہ صحیح رویہ نہیں ہے. لیکن یہ بات ہمیں امریکہ کو باور کروا دینی چاہیے کہ پھر ہمارے پاس جتنی بھی قوت ہے روایتی اور غیر روایتی, ہم مجبور ہو جائیں گے اس کو استعمال کرنے میں, جو کہ ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے امریکہ نے یہ دیکھا کہ جو چین سے ریلیٹڈ ملک ہیں, نارتھ کوریا, ایران, پاکستان, اور تینوں کے اگر لینا ہو تو اس نے یہ دیکھا کہ یہاں پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہے, افغان حکومت بھی ہمارے ساتھ ہے, اندرونی طور پہ پاکستان کی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں, تو شاید ان تینوں میں سے انہوں نے ہمیں ہدف چننا ہے اور چن لیا ہے. اور اس کے بعد جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چنا کرنے سے ان کی پلان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ اپنی سروائیول کے بارے میں سوچئے, آپ اپنے بلاک کو مضبوط کیجئے اور آپ ان کو وہ بات بتائیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہم کنونشنل طور پہ آپ سے نہیں لڑ سکے تو ہمارے پاس آپشن موجود ہیں اور ہم مجبور ہو جائیں گے ان کا استعمال کرنے کے لیے. شوکت محمود صاحب اس سوال کا شاید جواب دینا چاہتے کہ چائنا اینڈ جاپان نے اپنی بھرپور سپورٹ کا ہمیں اعلان کیا ہے. دیکھیں غریبہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم کنونشنل وار میں امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن میں while I recognize this, یہ ہر کوئی ریکگنائز کرتا ہے اس چیز کو, لیکن کوئی اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ اٹھ کے ہمارے پہ کنونشنل حملہ کر دے. مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنی کٹ اگر آپ نے انہوں نے اگر آپ کے لیٹ سے اسلام آباد میں ڈرون سٹرائک کر دی تو آپ خاموش ہو جائیں کہ جی ہم کنونشنل وار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یا یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب جو بھی ہماری طاقت ہے ہم ان کو یہ کہیں, ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم جو بھی اعتراضات ہیں اس کے بارے میں جو بھی ایکسٹرا مائل جانے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. آپ اپنے جو بھی اگر آ کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ حقانی نیٹ ورک کا انہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے, وہ کوئٹہ شورا کا اور وہ مچاتے رہتے ہیں, تو اس کے بارے میں جتنا بھی ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ کچھ لائنز ایسی ہیں جو کہ کراس نہیں ہو سکتی اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر ہم یہ بھی نہ کہیں اور یہ بالکل ہی اس بات پہ گھبرائے رہے ہیں کہ جنہیں کنونشنل وار تو ہم لڑ نہیں سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ کر جائے نا, جو مرضی کر لیں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہماری ڈپلومیسی ہے اس کے اندر پرابلمز ہیں. اس وقت ہم کافی حد تک آئسولیٹڈ ہیں, چائنا ہمارے ساتھ ہے, لیکن اس کے علاوہ سعودی عربیہ یہ سارا بڑا ایک اس وقت چیزیں ہم کافی حد تک دل نہیں کرتا یہ کہنے کو, لیکن کافی حد تک ہم ایک لحاظ سے تناؤ بھی ہے, ریجن میں بھی تناؤ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو بھی تھوڑا سا کرنا
चाहिए, हमें कुछ पब्लिक डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए। पब्लिक डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि हमारा जो नुक्ता नजर है वो वेस्टर्न मीडिया में आना चाहिए। वेस्टर्न मीडिया को पता हो, वेस्टर्न ऑडियंसेस को ये पता हो कि भाई हम क्या कह रहे हैं इनसे। हमने कभी इनकार किया कि आए आगे देखें कि कहाँ है अकानी नेटवर्क। सो ये सारी चीजें जो है ये मिल मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो जिसमें पब्लिक डिप्लोमेसी हो, नॉर्मल डिप्लोमेसी हो, उसके अंदर कुछ थोड़ी दिखाएं, थोड़ी सी बैकबोन दिखाएं, और ये सारी चीजें करके हम और अफगानिस्तान के साथ भी अपने इश्यूज जो है उनको कुछ हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ये सारी चीजें मिलकर ही होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत महमूद साहब, बहुत अच्छी सजेशंस दे रहे थे। जनरल खालिद नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, साहिबा का भी शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, आपका शुक्रिया। I'll see you tomorrow. Allah Hafiz.